Les amis, bonsoir. Aujourd'hui, نديرو واحد les revues de presse rapides, hein. Voilà. Quelques revues de presse sur l'actualité qui se passe en Algérie. Alors, même si ma clim fonctionne, aujourd'hui il a fait chaud à Casablanca, il fait du 33 degrés. Et demain, demain, je vais faire une vidéo à partir de la plage. Il va faire du 36 degrés demain. Khoya, bien sûr, je ne vais pas me réjouir parce que tous les agriculteurs attendent de la pluie. Et il ne faut pas oublier que nous sommes un 13, un 13 octobre. Et ça n'empêche pas que je me souviens très bien, moi, il y a quelques années, il y a 3 ans de ça, je m'étais baigné un 19 octobre. دونك تقريبا بحال بحال. المهم نرجع للموضوع. ضحكني هذا لو تيتر هذا ديال ويحيى. ولكن اللي غيضحكني هو اللي جاي. احمد ويحيى. L'Algérie n'est pas en train de s'effondrer. Bien sûr, moi j'ai partagé l'article, je l'ai partagé sur ma page Facebook et sur ma page Google+, ainsi que sur Twitter. J'ai rajouté l'Algérie n'est pas en train de s'effondrer, mais juste en train de couler. Voilà. Et c'est vrai parce que en lisant les commentaires, je crois qu'il y en a il y en a pour 200 commentaires. Alors voilà. Regarde, il y a 207 commentaires. Et l'article a été partagé 17 fois. Vous comprenez? Alors bon, on va essayer un petit peu peut-être de lire les commentaires. Ok. Dégage, Yasrak. Est-ce une méthode pour détruire le peuple et courir à son... حيت دابا moi quand vous voyez, c'est pas moi qui dis ça, hein. هاد الشيء اللي كتشوفوا هنا مكتوب راه ماشي انا اللي كاتبه. Alors ce sont les Algériens eux-mêmes qui sont en train d'écrire ce que vous voyez. Parce que quand moi j'ai dit ça, ملي كنوض نقول لكم voilà ce qui se passe en Algérie et que vraiment ça ne va pas très très bien et que l'économie ne marche pas et que dans quelques années vous allez devenir les mendiants de l'Afrique. Pas les mendiants de l'amour. حيت كاين les mendiants de l'Afrique et les mendiants de l'amour ديال le chanteur qui est né en Algérie, Enrico Macias. Je suis le mendiant de l'amour. Non, là, c'est autre chose. C'est les mendiants de l'Afrique. Allez, enlève merde de commentaires de tawa برزتني. Bon, c'est pas grave. ده احنا نبداو عاوتاني oh là là. المهم. Alors, le grand mafieux Oyahia, avec une langue de bois, essaie de nous dire qu'il n'y a pas de crise et qu'ils sont les seuls et les dernières solutions pour le pays. Autrement dit, après moi le déluge. Comme disait Ammou La Fontaine, quand les fourmis, c'est-à-dire la Tunisie et Maroc. Ah, celui-là, ce gars-là, ce gars-là, il me plaît. Il parle du Maroc. Alors, on va travaille et construit des entreprises. C'est-à-dire, nous, quand on travaillait, qu'on construisait des entreprises, la cigale, c'est-à-dire l'Algérie, faisait la fête et cassait les entreprises en favorisant l'importation. Souvenez-vous, Tonic, Khalifa, EPAD, et maintenant c'est Vital, et tant d'autres PME, PMI, en favorisant FCE de Haddad, qui ne sont ni entrepreneurs ni créateurs de richesse. المهم هذا الجزائري هو اللي كيقول هادشي ماشي مغربي ماشي انا فهمتي باش ما تقلش تبقى تدورو فيا. Alors l'Algérie c'est comme un avion. Oh c'est chiant à la fin, hein. On va voir encore. J'arrive pas à retenir
المهم هانتوما كان دابا انا دابا بغيتكم نتوما تشوفوا بن عمكم les Algériens qui reconnaissent comme quoi leur pays كيمشي للحافة. Alors que moi, هاد الشي قلتو لكم bien avant la crise en Algérie. Je l'ai déjà dit. Avant que le pétrole ne chute. Le prix de l'huile, je vous dis voilà ce qui va se passer, tout le truc. Alors, maintenant vous y êtes en plein dedans. Et autre chose, plus grave, c'est que عندكمش البديل. 98% de ce qui s'exporte hors d'Algérie, c'est du gaz pétrole. Il n'y a pas واحد شي جوج كيلو د التمر ولا جاك شي اللي كتمشي هذيك لي 2% اللي بقات من 98 12 لي 2% راه طميرات و شي با كوا شنو كتصدروا يمكن كتصدروا الرمله والله ما نعرف. المهم ولا سيدي بوغاري يا صوصي حاجه لا ما بقيتوش كتنتجو بيسك زافي تو اغاشي. المهم هادشي اللي كنقول لكم دابا جو بار سيريوزمون. بركه من الضحك. il fait chier des commentaires, hein. Monsieur Yahya, vous naviguez dans le brouillard, sans corne de brume. Réfléchissez, bon sang. Vous ne voyez pas que l'Algérie part en vrille? Ah, ça c'est un j'espère que c'est ouais, bien sûr. Attends, on va le nom. Celian Amaz. هذا تركي ولا ما عرفت. المهم c'est un Algérien d'origine turque. J'arrête pas de dire des conneries. C'est normal que ça part en vrille. Ça, c'est pas maintenant. C'est vous qui êtes en train. C'est vous qui êtes en train de vous effondrer. Monsieur Yahya, vous naviguez. Bon. Est-ce une méthode de détruire le. Bon, enfin, il y a foutre de tout ça. Alors, le grand mafieux. المهم اللي بغيتكم تعرفوا راه بلادكم راه ماشيه للهاويه. Et c'est pas moi qui le dis, c'est-à-dire tout à l'heure j'avais pas fini mon speech quand je parlais que ما كاينش البديل. Et les 98% de vos exportations ce sont du gaz et du pétrole. Donc vous n'avez que 2% que vous exportez. Donc si demain il se trouve que, bon, pas demain, dans maximum 4 ans, l'Algérie ne va plus exporter de pétrole, il lui reste 60% de son gaz qu'elle va exporter parce que les 40% ils seront consommés localement. Et le pétrole, c'est fini. Et, tout ce qu'elle va produire comme pétrole sera consommé localement avec le nombre de voitures, enfin de Chilikain, les Hada. Et puis toute l'énergie électrique. اللي نتوما عندكم دوك لي سونترال تيرميك وداكشي هادشي كلشي والبلاد ديالكم غتولوا تاكسبورتي à peine 60% de ce que vous exportez en ce moment comme gaz. Alors soit vous allez jeûner un jour sur deux غادي تولوا تصوموا غادي تديروا رمضان العام كله. رمضان غتديروا فيه 30 يوم ومن بعد غتكملوا نهاريه ونهار لا على دور العام. فهمتي باش باسكو اش غادي يقدكم شحال غادي يقدكم تسلفوا و كيقول لك يا عيال اللي يشد يا عيال اللي يعطي وما يعيش اللي يشد. فهمتي والدول يمكنش يبقاو ديما يعطيو. Le FMI il arrivera à un moment où il va demander des garanties. Si vous ne les avez pas, si vous ne produisez rien, quoi, comment, soit alors ou bien une chose, c'est le FMI qui va venir chez vous, qui va diriger le pays. غادي يطيروا le ministre des finances, غادي يولي un ministre des finances ديال le FMI هو اللي غيسير البلاد وانتوما vous n'avez qu'à suivre. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. اللي بغيت نقوله هو دابا bon l'Algérie elle est en train
vous sortez et l'Algérie ne s'effondrera jamais. Bah oui, s'ils sortent, bah ça fait longtemps normalement. Ça fait normalement, il y a bien longtemps que Tuntum, c'est à vous. Alors là, c'est mon commentaire à moi que j'ai fait, le voilà. Hein. C'est moi que vous voyez là, le Ouareboulun, c'est moi bien sûr. L'Algérie n'est pas en train de s'effondrer, mais juste en train de couler. Et je l'ai mis en majuscule pour que tout le monde puisse le voir. المهم حتى هادشي قلتو انا شحال من عام هادي وقالوه شحال من ايكونوميست والاف ام اي قالوا لكم شحال من عام هادي يا عباد الله نوضوا تحزموا زيروا شويه الشغل arrêtez de consommer comme des vers essayez de travailler de produire c'est ce qu'il fallait وانتم لا بقيتو ماشيين غا في الصريط ها الصريط فين لحقكم فهمتي et en plus de ça بلادكم خلينا هذاك الموضوع ديال غادي نجي ليه في دوسي اخر ديال قضيه الصحراء المهم هذا باش تعرفوا بلي بلادكم راه ماشيه سي با moi qui le dis c'est vous-même qui le dites vous-même vous dites que votre pays est en train de couler votre premier ministre qu'est-ce qu'il dit elle n'est pas en train de s'effondrer ça veut dire quoi s'il a pensé à ça c'est parce qu'il y a quelque chose de grave si elle n'est pas en train de s'effondrer peut-être qu'elle est en train de couler tout simplement c'est ce qu'il voulait vous dire et que voilà زعما عيقوا راه غادي العصا جاي راه المحاين جايين هادشي اللي بغا يقول لكم bon allez à tout à l'heure on va faire une autre revue de presse sur autre chose on va continuer sur un sujet quand même d'actualité c'est que ces temps-ci je ne sais pas ce qui se passe mais il y a beaucoup d'Algériens qui sont en train de fuir le pays الناس كتار بالكين كيهربوا بحال داك البابور عاودت لكم قصه ما غاديش نعاود ديال الفيران والطبات faut pas que je me répète voilà il y a beaucoup d'Algériens qui sont en train de fuir الله يكون في العون راه الشوماج maintenant vous savez avec la crise qui est en Algérie il y a beaucoup d'usines qui ont fermé beaucoup de كاع دوك الشركات ديال البني البي تي بي راهم شحال من وحده واقفه الفلوس ما عندهاش ils n'embauchent pas voilà et puis il y a même les concessionnaires beaucoup de concessionnaires de voitures qui ont وقفوا ما بقاوش فهمتي alors الناس كتشوف بقات في الجزائر ضايعين اللهم ils essayent de sortir de quitter le pays فهمتي alors هنا اليوم غير هاد البارح il y a eu plusieurs c'est des sites algériens que je prends que je choisis hein fallait pas croire que j'essaye d'enlever de la pub voilà des Algériens parmi les migrants secourus en Méditerranée المهم il y a eu plusieurs Algériens اللي ما عرفت الفلوكه ديالهم الضربات ما عرفت مع شي حاجه ولا داكشي وكانوا غادي يغرقوا يعني donc il y en a plusieurs qui ont été secourus على الاقل moins الوالدين ديالهم يعرفوا بلي راه ils ont été secourus هنا il y a un autre article qui est quand même très intéressant c'est que 1,5 million d'Algériens candidats à l'immigration depuis 2000 1,5 million تقريبا 100,000 personnes سنويا باغيه تمشي دايره candidat à l'immigration ماشي حراقه je ne parle pas des حراقه on parle des gens qui veulent fuir le pays aussi bien des cadres que des manœuvriers que des personnes normales que n'importe qui des docteurs des médecins des cadres tout le monde les gens veulent fuir ce pays là parce que باش تعرفوا باللي راه الحياة ce n'est pas que gagner de l'argent ce n'est pas que travailler et gagner de l'argent الحياة c'est le milieu
dans lequel on vit, dans lequel on veut que nos enfants grandissent, dans lequel nous voulons que nos enfants évoluent. C'est ça la vie, c'est ça. Parce que à quoi ça sert de travailler et gagner du fric pour que l'environnement soit pourri? C'est ce qu'il y a, c'est ce qui se passe actuellement en Algérie. En Algérie, هاد الحكام اللي كاينين في البلاد ما داروش تلهاو مع راسهم هما، تلهاو مع كيف يخونوا، كيف يذهبوا فلوس الشعب، فلوس البترول، فلوس الغاز. اش داروا غير السلطة، داروا البوليس، داروا العسكر باش يحاميو على راسهم من الشعب، ماشي باش يوعيو الشعب. نو يسون فوت هما، يسون فوت. شحال من عام هادي، يلا هاد السنين الاخر هادي 5 ولا 6 سنين عاد بداو كيبنيو ليهم كاع ماكسيموم، كاع نديرو هاد 8 سنين الاخر عاد بدا كيبنيو ليهم الديور بحال القفوزه كوم دي كاج، فهمتي؟ واحد البني ديال تمس الحيط يطيح بوحدو. كتعرفوا البني ديال دوك بحال البني ديال الشينوا، فوالا. كون غير عيطوا للمغاربه يبنيو لهم دي زابارتمون ميو كسا، فهمتي؟ الوغ اللي بغيت نقولو هو les gens veulent quitter ce pays-là d'abord pour l'insécurité et la malvie. On ne vit pas en Algérie, il n'y a pas de distraction, il n'y a rien. C'est un pays qui a les مواليه نساوه، حيت مواليه عندهم الفلوس، عندهم الدراهم. إلا بغاو يشريو شي حوايج ما يلبسوا، ولا شراو حوايج للدار، ولا كيمشيو يشدوا الطياره ويرجع. الجيري راه ديالهم هما، ماشي ديال الشعب، داروها ليهم هما، فهمتي؟ غاروا بيناتهم. واش كاين شي واحد واش شي ولد الشعب كيمكن ليه يمشي يخدم في الجيري الا ما كانش منهم؟ هادشي اللي خصكم تعرفوا. الا ما كانتش الواسطه، الا ما كانتش المعرفه، le travail en Algérie n'existe pas. Il faut d'abord avoir المعرفه والواسطه. C'est pour ça que les gens veulent fuir ce pays, parce que c'est devenu invivable. Même si tu gagnes de l'argent, tu n'as pas où le dépenser. واش تمشي للبار، تمشي تسكر، تمشي les hôtels. هذاك هو la vie. La vie, c'est quand tu voyages, tu es tranquille, tu sais que tu vas trouver des hôtels propres, tu sais que tu vas trouver des résidences propres, tu sais qu'il y a des endroits où tu vas séjourner tranquillement, où c'est ça la vie. هادشي ما موجودش. هاد les distractions ولا la restauration, les séjours, les trucs. كاين غير super luxe. ولكن pour la classe moyenne qui forme la classe moyenne et la classe pauvre qui forment la majorité ديال البلاد، ما عندهمش. ما هذوك la classe riche راه عندهم un aller retour il est à Paris، فهمتي؟ وكلهم النص فيهم عندهم باسبور دبلوماتيك، كيمشي ويجي ويدخل السلعه ويجيب. راه شفناهم حنايا، شفناهم في لي فيديو. كيمشيو هذوك اللي عندهم المغازات، اللي عندهم الحوانت، كيبيعوا لي زابي، لي فام، لي جون في، لي فام، او لي جون هوم وداكشي. كيمشي كيتقداو في تركيا، كيجيو لهم فاليز عامره سلعه ديال تركيا وكيبيعوها في الجزائر. علاش هما ما ينوضوش ينتجوا راسهم في بلاصه؟ هادشي بغيت نفهمكم. المهم l'Algérie est devenue invivable. C'est pour ça qu'il y a 1,5 million de candidats à l'immigration depuis 2000. C'est ce que je veux que vous sachiez. Alors quand c'est toujours sur le même sujet de l'immigration, de l'harraga, de kulchi. Toutes les idées sont bonnes pour les Algériens, les jeunes Algériens, pour fuir le pays. Alors, mais ça ne suffit pas quand vous êtes en Espagne, ou là quand vous êtes en France, ou là que vous êtes n'importe où à l'étranger, il vous faut des papiers.
Il faut pour pouvoir vivre dans ce pays là où vous êtes. Alors vous essayez d'inventer des scénarios. Alors le scénario qu'ont trouvé les Algériens. Alors regardez. J'essaie d'enlever ça de la pub qui me fiche. Voilà. Conversion au christianisme et homosexualité. Les motifs invoqués par les Algériens pour demander l'asile en Espagne. Ça, c'est pas un site marocain, je vous avais tout de suite, c'était ça. Hein? Ok, on est d'accord parce que voilà. Alors, Zazaïriyin, qui ou زوابل homosexuels ولا كيوليو مسيحيين باش ياخذوا الفيزا ولا enfin un papier comme pour pouvoir séjourner dans le pays en Espagne ou là avoir le visa Schengen ou là n'importe quoi. Vous vous rendez compte? نقراو شويه de l'article نشوفوا. Près de 800 Algériens ont demandé l'asile politique depuis 2015 jusqu'au mois de mai dernier à Ceuta et Melilla, les deux villes espagnoles enclavées dans la côte nord-africaine. Selon une statistique rendue moins, tout ça, voilà. Pour ce faire, la plupart des Algériens sont d'abord rentrés illégalement au Maroc. À travers une frontière terrestre théoriquement fermée. Mais je ne sais pas comment ils font pour rentrer, ça, on va pas faire une enquête là-dessus. Ils se sont ensuite introduits dans les villes en se faisant passer probablement passer pour des Marocains résidant dans les provinces limitrophes de Nador et de Tétouan. المهم هاد الناس هادو ما خصهمش الفيزا صحاب تطوان وصحاب الناظور كيمكن لهم يدخلوا بلا فيزا لاسبانيا. Alors voilà. La majorité des Algériens ont déposé leur demande à Ceuta. Il y en a 549, bien que cette ville soit bien plus éloignée de la frontière algérienne que Melilla. المهم ماشي باش انتم قراو l'article كيبان لكم vous pouvez aller sur TSA et le lire. فهمتي؟ Alors les demandes d'asile formulées par les Algériens qui invoquent des raisons purement politiques n'ont aucune chance d'aboutir. La preuve, c'est que le gouvernement espagnol, bon, il a extradé quelques personnes, ça ne nous intéresse pas tout ça. Le Mohim. Alors, les demandeurs algériens invoquent donc souvent leur conversion au christianisme et leur homosexualité. Les questions simples qui leur sont posées sur leur nouvelle religion auxquelles dans certains cas ils ne savent pas répondre. كيقول لي انا مسيحي وما عرفتش حتى هو اش كاين في المسيح. فهمتي؟ C'est pour ça qu'il se faut avoir. Il a déjà سبنيوني يسولك امدرا شكون هي ماري comment qui est Jésus, des questions ou là juste un verset de la Bible ou n'importe quoi, il saura pas. Il saura une question sur qui sont les apôtres, qui est Jean, qui est, il va pas y répondre. Alors bon, voilà. المهم باش نقول لكم هاد الناس حتى اللي لحقات ليهم حتى اللي لحقات اش نقول لكم راه quand on est dans le malheur quand بلاد باغي يعيش ولكن ذاك الحكام ديال البلاد هذوك الجزائريين الحكام الجزائريين بلاد اللي كانت عندها الملايير 1 تريليون دولار دازت عندها غير في هاد لي 15 1 تريليون دولار 1000 مليار دولار ما بان شاي كتكلم مع شي جزائري كيقولك درنا لوطوروت بحال قبيله واحد خلينا نكتب لي واحد الكومونتير كيعيرني فيه قال لك حنا عندنا اوتوروت فيها 1400 كيلومتر سيدي ما فيهاش 1400 فيها 1300 كيلومتر قال لك vous n'avez pas plus de 600 kilomètres de Tanger à Casablanca. Entre Tanger et Casablanca, il y a moins que 600 km d'abord. Et puis nous avons l'autoroute qui va jusqu'à Agadir, qui va jusqu'à Oujda. On a les autoroutes, mais on a une seule autoroute qui fait. On a plusieurs autoroutes dans le pays qui desservent
plusieurs villes, plusieurs régions. او يا البهيمه اللي كتبت لي هذاك الكومونتير في فيسبوك، سير قرا جون افريك وقلب ولا قلب في انترنت اوتوروت ماروك الجيري وغتعرف شكون اللي عنده كتر لي زوتوروت، واش المغرب ولا الجزائر. On vous dépasse au niveau des autoroutes. Et ça, je voulais le dire il y a bien longtemps, c'est que nous avons plus d'autoroutes que les Algériens. Mais il y a une chose qui est très très importante. Zift, le bitume avec lequel qu'on mélange avec la caillasse, le goudron. Ça, on le produit, on l'extrait avec du pétrole. Le Maroc a fait plus d'autoroutes que l'Algérie, alors que ce n'est pas un pays producteur de pétrole. Il n'a pas de pétrole. Nous achetons notre pétrole. Donc ce bitume, avec le goudron avec lequel on fait les autoroutes, on l'importe. Et le Maroc, ce n'est pas lui qui possédait plus de 200 milliards, 220 milliards dans les banques étrangères. Et le Maroc est arrivé, le Maroc sans posséder des milliards de dollars dans les banques étrangères, est arrivé à faire plus d'autoroutes que l'Algérie. Le Maroc, qui ne produit pas de goudron ni de pétrole, est arrivé à faire plus d'autoroutes que l'Algérie. Sachez-le bien. Alors c'est pour ça que je vous dis, c'est des fainéants. Ou le mouchkil, c'est que dès que la propagande ديالهم هما نتاعهم كلتوها ما مضغطوهاش سرطوها بلا مدير. ديك لا بروباغوند اللي هاد depuis plus de 40 ans هما باكين عليكم دق 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 للراس. ماروك 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 كولونيزاتور، ماروك حشيش، ماروك هادي، ماروك هادي، tout le négatif على الماروك تلقوه لكم في لي زانفو، في لي ميديا، في الانترنت، في كل شيء، وانتوما كلت سرطوا داكشي بلا ما نضغطوه وتقولوا واش بصح هادشي اللي كيقولوا لنا الحكام. ها الحاله، ها المغرب علاش كيتحسب لكم، علاش كيتحسب لكم هما سادين الحدود؟ علاش الحكام الجزائريين سادين الحدود؟ باش ما تجوش عندنا وتشوفوا بعينيكم لو ماروك موسيكيلي، باش ما تجوش عندنا وتشوفوا لي زوتوروت وتشوفوا ماشي على هذوك لي زير دو روبو، ماشي غير لي زير دو روبو اللي عندنا في لي زوتوروت. نتوما غتبغوا تجلسوا فيهم، تبقاو تنعسوا فيهم، تباتوا فيهم، غير لي زير دو روبو، فهمتي؟ عادا لا فيل ولا لي سميتو. واش نتوما واش عباد الله اوتوروت درتو فيها 1000 كيلومتر 1300 كيلومتر درتوها 100 حتى واحد الوقت شحال داز من وقت؟ حنا ما كنحلوا اون اوتوروت ما كتحل عندنا حتى كتكون كومبلي بلي ستاسيون ديسونس، بلي زير دو روبو، في لي ديباناج في الطريق الا تحتي اون بان توتي. واش عباد الله ديك النهار خريت هادي صافا با بيان سور سي با مانتونون، il y a juste quelques années j'ai vu des vidéos où on discutait avec des gens قالك طيح اون بان تموت غير بالعطش. طيح اون بان en Algérie, vous tombez en panne dans une autoroute, vous allez crever de soif si on ne vous donne pas à boire. Il y a des واحد الوقت la première année ou durant 2 ans, les 2 premières années, une autoroute sans station d'essence, sans aire de repos. Et vous voulez vous mesurer aux Marocains. Eh bien, c'est pour ça que j'essaie de vous faire comprendre que le pouvoir algérien a fermé la frontière pour que les Algériens ne rentrent pas chez nous, viennent dans les villes marocaines où يشوفوا هادشي اللي بغيت يشوفوا، بغيناهم غير يجيو يشوفوا المغرب اللي هادوك كيقولك حنا ما عندناش، حنا غيرو وشوفوا. on va voir la différence de Alger la salle
Alger qui est classé parmi les 10 premières villes, les 10 plus sales villes au monde. Dans les derniers, classés derniers parmi les 10 dernières. Par rapport aux villes marocaines. فهمتي؟ تجي تقول لي انتوما اش غنقول لكم راه بقاو عليكم هذيك لا بروباغوند كيعطيكم بها كذا حتى البارح واحد خينا كتب لي واحد لارتيكل واحد الكومونتير. Vous savez à quoi ça sert de vouloir expliquer à quelqu'un qui est déjà formaté هو il est formaté خصني نشدو نعاود نفورماطيه هنا من جديد ما عندي باش نفهمو يا ولدي راك هذا الشيء اللي قالوا لك الحكام ديالك راه غير كذوب خصك خلينا ما تجيش تعاود لي هذاك الشيء اللي كتقولوا بيناتكم هذا الهضره الخاويه وخصك هو دابا المشكل كل شيء بان على حقيقته كل شيء بان على حقيقته على الحقيقة un pays alhamdoulilah qui lui aussi subit bien sûr mais alhamdoulilah Allahumma lakal hamd nous ne cessons pas de progresser et un pays qui se trouve à l'est du Maroc qui est en train de couler au vrai sens du terme une population qui risque d'ici peut-être 2-3 ans de ne pas manger à sa faim et qui à partir de 2018 غادي تشوف من 2018 غادي يبدا العيب ديال l'inflation العيب ديال la vie chère le dinar qui va le dinar qui est en train de chuter انا كنتفكر ديك واحد الجمله كان قالها بوتفليقه انا ماشي جزائري ما نرضاش نكون جزائري الدرهم المغربي كيسوا 3 دينار هادشي قالوا en 99 le dirham marocain valait 3 dinars algériens وهو ما كانش راضي بديك الحاله زعما comme si il allait faire mieux. Actuellement, aujourd'hui où je vous parle, nous sommes le 13 octobre 2017. Au cours de la banque, c'est-à-dire le cours officiel, le dirham vaut 12 dinars. Ce n'est plus 3. C'est-à-dire 4 fois plus cher. من يلا جابوا تفريقه كان كيعمل 3 دينار الدرهم دابا ولا كيعمل 12 اوفيسيلمون في الزنقه في كونترول دار في السكوار داك لو سكوار لو فامو سكوار دون جو جامي arrivé à retenir même si certaines personnes كتبوا لي سميتو مي المهم داك في كيبدلوك مارشي نوار لو ديرام فو 20 عندي معايا انا مليون ندي معايا مليون مغربي غتولي عندي 20 مليون جزائريه فهمتي فينا خو وزيد زياده واحد الحاجه لو سميغ المغاربه كيتخلصوا احسن من الجزائريين في الصالير ديالنا حنا الصالير ماروكان لي ماروكان فما كانش قليل اللي باقي كيربح السميغ كلشي كيربح الدكتور من السميغ والسميك ديالنا غلا من السميك ديالكم نتوما beaucoup plus votre SMIC est à 18 000 dinars alors que nous sommes à 2200 dinars le SMIC je parle et personne ne touche maintenant le SMIC tout le monde touche plus du SMIC فهمتي واضرب الحساب 2000 le SMIC, je parle. Le SMIC 2200 dirhams multiplié par 20 fois. Parce que le dirham, il vaut 20. C'est marché noir. Hanta دخلتي في 44 000. حنا غا لو SMIC ديالنا
كيساوي 44000 دينار ديالكم نتوما لو سميك، وحنا حتى حد ما بقى كيتخلص بالسميك، كلشي كتخلص اكثر من السميك، وفلوسنا راه زايدين عليك ديالكم، وتجو اشنو والحمد لله وزيد بزياده. هذا يا ميم با اون سيمين شفت واحد الفيديو على الاثمنه ديال الخضار والفواكه. انا عمر ما سمعت، ماشي قبل ما كنتش كنسمع، ولكن هاد السيمانه بقيت كنسمع، بقيت كنفكر نقول مسكين الله يكون في العون، الله يكون في العون لدوك الناس. ما نعرف كيف كومون يزاريفا فيغ. واش عباد الله الجزائريين ولاو كيشريو بالحبه، ما بقاوش كيشريو رطل. كنقولها للمغاربه صحابي اللي جاي، رطل هو نص كيلو، حنا ما كنقولوش رطل، هما كيقولوا رطل. كيلو نص كيلو، هما كيلو رطل ولا رطل. قبل كانوا كيشريو بالكيلو، من بعد ولاو كيشريو برطل، من بعد دابا ولاو كيشريو بالحبه. شحال من واحد سمعتو قال كنشري بطاطا وحبه، كنشري مطيشه حبه، كنشري لفته وحده. او حنا لا يعقل هادشي. ملي الناس لحقوا لهاد الدرجه وراه حرام ترضاو. حرام عليكم نتوما الشعب الجزائري تبقاو ساكتين وترضاو بالذل ديال هادوك الحكام اللي عندكم. والله لا حرام عليكم. ولكن اش غنقول لكم، ويمكن تستاهلوهم حتى نتوما، يمكن كتستاهلوهم، حيت لو كان ما كنتوش كتستاهلوهم، لو كان كنتو جريتو عليهم، حيت كتستاهلوهم راه باقيين عندكم. هادشي اللي غنقول لكم. بون لا سي ان سوجي كون ايبويزي. انا دابا بون المهم قريت لكم هاد قضيه لا كونفيرسيون دو كريستيانيزم اي هوموسيكسواليتي. جي plein de sujets là maintenant d'articles que j'ai conservés. Arrestation de 49 حرقة مستغانم في تونس، حدا وهران 27 حرقة انترسبتي. لي حرقة الجيريان كونتينيو داغيفي. المهم راه عطا الله في هاد الايامات، في هاد الاسبوع وفي هاد الشهر الحرقة لا ترضى. Voilà, on va essayer de voir autre chose. غير بغيت قبل ما نمشي لواحد الموضوع مهم، بغيت نوريكم واحد هاد لابوار البعويد. شتي البعويده اللي شدت السيد في يدو، حمراء مزوقه زوينه، فيها الحموريه زعما طيبه. وسمعتي واسيدي هادشي راه دزاير بعويد دزاير. اش كيديروا ليه؟ الدواء الحمر كيصبغوه بالدواء الحمر باش تبان حمراء، كيديروا دي طاش غوج باش الانسان الجزائري ملي كيجي يشري ديك البعويده يكروا كالي مور، كالي rouge elle est mûre alors que c'est juste du mercurochrome. الدواء الحمر فهمتي؟ فوالا هانتوما fruits coloriés. Les Algériens prient pour des poires. زعما كيضحكوا عليهم. Tu voilà. À Tizi Ouzou, sur les étals des vendeurs de fruits, on en voit des vertes. المهم je vais pas vous lire tout l'article. المهم je vous ai dit ce qu'il en est. C'est avec le rouge que vous voyez là. هذه ولا l'autre qui se trouve tout à fait à droite. Il y en a même certains. Il y en a même un bout de chiffon là راه باقي فيه لاطاش، كيف كتشوفوا راه فيه صباغه حمراء. كيشبروا داك الدواء الحمر اللي كنتعالجوا به، كينوضوا كيطلصوا البعويده باش الناس تحسب لهم راه حمر طيب، زعما باش تلحق الوقاحه فين لاحق هذا الشيء. كنت قبل يا دوبي لونطون وتكلمت مؤخرا في دوك les licences d'importation. وانا قلت لكم هذه ليسونس d'importation راه غير encore pour accentuer les magouilles et l'arnaque ou la corruption en fin de compte. Les licences, elles ne sont faites que pour ça. C'est à celui qui donne le plus d'argent qu'il a des licences.
انت ما عندك شيء يلا قد كافي في حالك. Tu peux pas avoir de licence parce que soit ما كتعرفش les personnes bien haut placées, soit tu n'as pas assez de fric pour acheter des licences. Parce que les licences, c'est un nombre limité. ما كيعطوهم غير اللي بن عمهم اللي معاهم. alors هذا واحد منهم. Alors je vais vous lire. Le ministre du Commerce est au cœur d'un nouveau scandale après avoir octroyé un nombre total de 4 licences d'importation sur 5. Alors, quand sont sur un produit, je ne sais pas lequel c'est. Ah oui, les fruits. Les fruits. Pour l'importation de fruits, quand sont 5 licences. 5 licences, الخمسة الناس أو 5 شركات, peu importe, qui vont importer des fruits en Algérie. Alors, sur les 5 licences, 4 licences ont été données à une seule personne. Un nombre total de 4 licences d'importation sur 5 demandes déposées par un importateur de fruits. حشومة واش هذا المنكر؟ اشنو هذا البلاد؟ اش هاد البلاد؟ اشنو هاد البلاد؟ كومون كيف غادي دير هاد البلاد تفك راسها ملي لحق التفكير حتى لهاد الدرجة؟ هادشي اللي بغيتكم تفهموا. تما la classe politique au vrai sens du terme, elle est pourrie et elle a fait pourrir avec elle le peuple. Elle a formaté le peuple. Même la façon de penser du peuple, elle est fausse. Je vous assure qu'il m'arrive de discuter avec des Algériens. Quand je les vois écrire des commentaires, je vous assure. Je me dis, mais ces gens-là, ils croient encore qu'ils sont encore sous Boumedienne. Que c'est Boumedienne qui les gouverne. بحال إلا قلتي عايشين باقيين عاد في يامات بريجنيف، يامات l'URSS، باقي في داك التفكير. ما عرفوش باللي راه nous sommes en 2017, que la technologie a évolué, les gens ont évolué, il y a eu l'ouverture, il y a l'OMC, il y a des gens qui encore en Algérie, je vous assure, quand ils parlent du Maroc, quand ils discutent, باقي مأخرين واحد 20 ans de retard في عقلهم، العقل ديالهم. C'est pour ça que moi je dis qu'il faut les reformater. Parce qu'ils ont été formatés avec le pouvoir en place. Wow. Donc les spires ديالهم وكل شيء. Et c'est comme ça. C'est pour ça que je vous ai expliqué tout à l'heure pourquoi ils ont fermé les frontières. C'est pour que les Algériens ne découvrent pas ce qu'est le Maroc. C'est à la Tunisie. Là, c'est rien. C'est comme je. شنقول ما بغيتكمش تجيو صافي، ما بقيتش باغيكم تجيو عندنا واحد الوقت اياه. مي maintenant on ne veut plus de vous. الحمد لله on est très bien comme on est. بركانا يجوا عندنا غير لي زوروبيان كاع، فهمتي؟ ما عندنا ما نديرو حنا بعريبان صافي. Là bon j'ai fait un copier-coller في الوردبوت ديال هاد واحد لا ديكلاراسيون كان قالها Omar Hillel, les Nations Unies au sujet de l'Algérie, qui ne cesse de s'immiscer dans l'affaire du Sahara. C'est une histoire qui dure depuis plus de 40 ans, où le Jazaïr, normalement les Algériens, خصكم تعرفوا واحد القضية نقولها لكم. راه ربي سبحانه وتعالى عطانا العقل، وعطانا ضمير، وعطانا تمييز، وزيد بزيادة إلا كنا كنتيقوا بالله خصنا نتيقوا حتى هي بالقدرة ديالو. راه بعد الساعات شحال من قوم ربي انتقم منه.
هادشي اللي بغيت انا الجزائريين كيفهموا. راه الحاله اللي هما فيها راه السبب ديالها الاول، ورانا قلت لكم قبل غيجي واحد النهار اللي الحكام الجزائريين غيقولوا لا فوت ديال المغرب ديال المروك الا البلادنا انهارت، الا ولات si l'Algérie a coulé, ils vont dire que c'est la faute du Maroc. Et ça, normalement, vous, quand je dis la faute, c'est pas la faute à cause du Maroc. C'est différent. Ce n'est pas la faute du Maroc. C'est de votre faute, mais à cause de ce que vous faites au Maroc. C'est pas pareil, hein? Ok? Et votre silence, le silence des Algériens, prouve la complicité, leur complicité dans ce différend qui existe depuis plus de 40 ans. Et ça, depuis plus de 40 ans, ils n'ont jamais rien fait. Ils n'ont jamais manifesté. Ils ne se sont jamais soulevés pour faire en sorte que ce problème disparaisse. Jamais. Quand Boumedienne a expulsé 350 000 Marocains, il n'y a pas eu un seul Algérien. Il n'y a pas eu la presse algérienne. Il n'y a pas eu l'opposition algérienne, la société civile qui se sont levés pour dire à Boumedienne Hadchi de Tehram. Ils étaient tous complices. Mais وهادشي دابا هادشي بغيتكم تفهموا، راه ربي كاين، ماشي غير هذاك لي 350,000 هذوك اللي ماتوا في الحرب ديال الأمقالة وقلت لو ديفلوبمون اللي حنا وانتوما. سي با لا فوت ديال الحكام ديالكم. فو با اوبليي إلا البلدان ديالنا حنايا، ماشي البلدان ديالنا، شمال افريقيا كله، لو كان ما ازدهرش ما طلعش، سي لا فوت ديال الحكام اللي جاو في الوسط هما الجيري اللي ما خلاوش المغرب في افتقار، ما خلاوش تونس في افتقار، ما خلاو ليبيا في افتقار، ما خلاو حتى اي سون لا او ميليو. راه هما دابا الصداع ديالهم صيفطوه للجنوب. دوك المهم فوالا. انا نقرا لكم واحد الهضره كان قالها عمر هلال au sujet de l'Algérie. À cette Algérie qui est à l'origine de ce différend régional, à cette Algérie qui tire les ficelles derrière le rideau, à cette Algérie qui obstrue les efforts de l'ONU pour le règlement de ce différend, à cette Algérie championne du niet, à toutes les bonnes initiatives dans les relations avec le Maroc, à cette Algérie qui ferme ses frontières avec le Maroc depuis un quart de siècle, contre les règles élémentaires de bon voisinage, à cette Algérie qui gèle l'humain à cause du différend du Sahara, hypothéquant ainsi l'intégration régionale tant souhaitée, à cette Algérie qui a mené une campagne féroce mais vaine contre le retour du Maroc à sa famille africaine. À cette Algérie, nous disons que le règlement de la question du Sahara sera avec l'Algérie ou ne le sera jamais. À cette Algérie, nous disons qu'elle doit assumer sa pleine responsabilité dans ce différend et s'asseoir à la table des négociations pour un règlement définitif. هادشي اللي خصها تعرف الجزائر، راه هادشي والله ما جلستو معنا في الطبلة، حيت شكون اللي خلق بوليزاريو عند من كاين؟ اللي كاين عندكم في تندوف فين كاينه في الجزائر. شكون اللي كيكونترولي لي كون دو تندوف؟ ياك لا جوندارميري الجيريان والعسكر الجزائريين. Donc vous êtes responsable. Qui a créé
ASD, qui a créé l'État qui existe, le pays qui existe à Tindouf, en Algérie. La race, elle existe en Algérie. Qui l'a créé? C'est bien l'Algérie. C'est bien l'Algérie qui va financer جميع التحركات ديال البوليزاريو. C'est dans les ambassades algériennes, dans tous les pays du monde, que les membres du Polisario vont. Qui fait du lobbying? شكون اللي كيتحرك في الONU؟ ياك الألجيرية اللي ديما مضاربة على المغرب، مع المغرب في الONU، ما كانش غير هذا الأسبوع هذا. غير هذا الأسبوع شكون اللي كيدير لوبينغ في الأوروب ضد لي برودوي ماروكان، واخا ميم سي سي دي برودوي الجيريان كي بروفيان دو ساغا. هذاك الحمار ديالكم لومباسادور الجيريان اللي عندكم في الأوروب. Quel est son travail? Ce n'est plus un ambassadeur de l'Algérie, c'est devenu un ambassadeur du Polisario. Et c'est ça, c'est ce que j'essaie de vous faire comprendre. Là, à des 42 ans de nuisance, je le dis aux Algériens. Là, c'est ça. ربي راه كيخلصكم على هاد الشيء، ماشي على حاجة أخرى. راه شتي والو لو كان عندكم الحكام مفلسين وكديروا الخير في بلاصه اخرى، راه ربي يسقمهم والبلاد تسقم. ولكن من جميع الجهات الخير ما جاش ما عندكم من جميع، لا من الشعب ولا من الحكام. الشعب عمر ما عاون، ما قال راه نوضوا نغيروا الامور، خليتوا هادوك. حتى دابا اللي كنشوف انايا اللي كنشوفه هو قال لك هادوك الحكام اللي كاينين دابا دروك اللي كاينين في البلاد اللي غادي يطبعوا الدراهم، قال لك هما اللي غيسقموا البلاد، غادي يقعدوها. وعلاش ما قعدتيهاش ملي كانوا عندك الملاير؟ حتى لدابا دروك حيت ما عندكش الملاير عاد تسقمها. ملي كانوا عندك لي مليار tu n'as pas essayé d'exporter, de produire. دابا هادشي اللي بغيتكم هادشي اللي كان ما بغاش تفهم ليا انا. هاد الشعب الجزائري واش سحروا ليكم؟ واش هادوك الحكام بوتفليقه وصحابو ودوك كاع داك المافيا اللي كاينه في لي جينيرو ولا واش داروا لكم شي حاجه؟ واش هذاك الماء اللي كتشربوا في لي روبيني واش هادوك الناس كيمشوا عند لي غران ريزيرفوار دو ولا في لي باراج كيكبوا شي حاجه باش تدوخوا، باش تبقاو ديما ما تشوفوش داكشي اللي فاش عايشين نتوما؟ Mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Vous le voyez depuis des années que l'Algérie fait du marche arrière, jusqu'à ce qu'ils vous disent voilà ما بقى عندنا فلوس، ما بقاوش الدراهم. Le fonds de régulation, la caisse, le fonds de régulation خوا قالوا لكم on risque dans 2 mois de ne pas pouvoir payer les fonctionnaires, alors que c'était un pays qui était très riche. كنتو كديروا لي فونفارون، كنتو كتبغوا تبانوا علينا، ما كنتوش كاع كترضاو تشوفوا من جهتنا حنايا. عطيتو ظهركم لافريك. يلا دابا وليتو بغادو vous voulez concurrencer le Maroc en Afrique. وحتى يكون عندكم باشا بعدا اش غتبيعوا لهاد لافريك؟ Qu'est-ce que vous produisez? Qu'est-ce que vous allez à... Je vais vous dire une chose. Je vous assure que quand un ministre algérien se déplace en Afrique, surtout le ministre des Affaires étrangères, quand il se déplace en Afrique, ça n'est jamais pour faire quelque chose bénéfique pour l'Algérie. Il se déplace juste pour nuire, pour dire... vous savez, تخطيط ديال الجزائر دو A jusqu'à Z تخطيط وهو nuire au Maroc. Il se déplace pour nuire au Maroc. Il se déplace en Mauritanie pour باش يخاصم la Mauritanie مع المغرب. Il se déplace au Mali pour يخاصم الناس. Et ils n'ont que ça en vue. عندهم هما واحد l'objectif مكتوب Maroc. Comment essayer d'effacer ce pays à l'échelle africaine pour qu'il n'existe pas. Et ça,
Ça ne dure pas d'aujourd'hui. Ah, ibadallah. Alors, ça fait depuis 75 ans aujourd'hui que ça dure. راه 42 عام وهاد البلاد دارت خسرات مالها شعب راس مالها كابيتال ديالها خسراتو في هذا الدومين في هاد القضيه هذه اي موا سو دون جي بور غدا لا غدا يقول لك وملي حنا خسرنا رزقنا خسرنا مالنا ضد هاد المغرب ما صورنا مالو ارى نوضوها مع صباط بحال والو غدا ولا غدا عقلوا عليها الهضره اللي كنقول لكم عقلوا عليها راه كنت quelqu'un se trouve acculé قدام الحيط بلوكي صافي ما بقى عليه ماي كيولي عنيف كيبغي يدير العنف الهضره ما بقاتش واكله السياسه ما بقاتش واكله كيبغي يولي يخدم العنف سي سا لو فaible سي سا لا بوليتيك دو فaible سي سا غدا ولا غدا عقلوا الهضره اللي كنقول لكم غدا ولا غدا الجزائر غتبغي تخدم العنف مع المغرب وهذاك الشيء علاش كنقول لكم انايا الجزائر كتضطرنا حنايا نشريو سلاح حيت عارفين غدا ولا غدا عندك كثرة السلاح غادي تدفع كبير علينا خصنا حتى حنايا نبينو ليها يا والدي كيلاش قربتي لينا غادي نقرضوك حتى حنايا نهرسو ليك رجليك ستفهم هذيك البلاد الا قربات لينا غنحشو ليها رجليها باغا يكون لا غالب لا مغلوب سي بور سا كو جو دي هاد السلاح حنا اللي كنشريو ملي كنبقى نتذاكر على الاقتصاد كنقول لكم لو روتار اكيمولي Pourquoi? Quel retard accumulé? C'est parce que, avec l'argent des armes, on aurait pu bâtir, construire, développer l'humain, le maghrébin, le développer économiquement, intellectuellement, tout. Mais sauf que cet argent, aussi bien de deux côtés, il n'a pas servi à ça. Il a servi à acheter de la ferraille, qui au bout de quelques années, il faudra remplacer. هادشي اللي كنقول لكم وهذوك الناس ولهذا ان سومون اللهم نشرو السلاح حيت مع هادوك ما كاين شيء هادوك راه ما غدا راك ملي كنقول لكم حضيو غدا ولا غدا يقول لك سي لا فوت دو ماروك اي سي اون اي رويني alors moi je leur dis à moi ce n'est pas la faute du Maroc c'est à cause du Maroc parce que vous avez cherché à être mieux que le Maroc, à nuire au Maroc. Vous n'avez pas cherché à dire être comme des Marocains, vivre comme des Marocains et être frères. Non, vous n'avez jamais cherché ça. Vous avez toujours cherché à nous dépasser. Et vous avez ce complexe envers nous, Marocains. Nous existions avant même le mot Algérie n'existe. Mais chez l'Algérie, là, juste le mot. Le mot Algérie n'existe pas parce que le mot Algérie a été inventé en 1860. Alors que le Maroc a 12 siècles d'histoire. Donc c'est pour ça. L'Algérie n'existait pas. Même le mot Algérie n'existait pas. Il a été inventé par un militaire français. La contrée سماها Algérie. Voilà. هادشي اللي بغيتكم تفهموا الاصدقاء. Je crois que j'ai طولت هاد la vidéo. Ça suffit. Inch'Allah à la prochaine. Allez, portez-vous bien et bonne soirée.